Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la 20 minutes pour me comprendre Inch'Allah ni ye an bɔtɔ ye faye kɔnɔ ni ye an bɔtɔ ye Paris kɔnɔ an ni maliyɛn fɛn fɛn bɛnna a bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ Sogɛl fɛ o b'a yira k'a fɔ ko baara tacogo ka ɲi Sogɛl Asimi a y'aw da ka sunɔgɔ malidenw b'aw kɔ bi et puis maliden ça veut dire que maliden fanba bɛɛ lajɛlen bɛ aw fɛ a ye taa ni baara ye wa baara tacogo ka di bɛɛ lajɛlen ye aw kana aw kɔfilɛ dɛ voilà nin ye ne yɛrɛ bɔtɔ ye dugu kɔnɔ n ye faye min don ɲɔgɔn na bi a ka ca aw tɔgɔ duman dɔrɔn de bɛ mɔgɔw da kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen bɛ aw kɔ bɛɛ bɛ aw fɛ aw kana aw kɔfilɛ dɛ Faransi tɛ se aw la surtout Amérique en tant que malidenw b'aw kɔ foyi tɛ se aw la a ye taa n'a ye a y'a sama fo tapi a ye maliyɛndenw sago kɛ burukinabew ko Asimi ko e de ye Thomas Sankara deuxième ye burukinabew ko e de ye Thomas Sankara filanan ye ivoiriyɛnw ko k'o b'i kɔ ça veut dire que Afrique bɛɛ bɛ Asimi kɔ n'an kama ni duwa jaabi duwawuden Afrique bɛɛ b'a fɛ taa n'a ye foyi t'e la ma Faransi yɛrɛ la Faransi cɛkɔrɔba bɔra tuguni k'olu bɛ sanction d'Afrique kan kana dan ka sanction d'Afrique kan dɛ sanction da hari ça veut dire que hari sangolo kan foyi tɛ mɔgɔ si bɔ a ja kan yan maa si tɛ siran aw ɲɛ tuguni Afrique y'a fɔ de k'u mago tɛ Faransi la tuguni o de bɛ ka fɔ aw ye an ka sira tɛ aw la bi an mago tɛ aw la paga ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ an ka ɲɔgɔn minɛ maa si tɛ Mali jɔ ni malidenw tɛ hara minnu bɛ Faransi yan n'i y'a ye an ja jɔlen don i y'a faamuya b'a la an bɛ ka Ala ta fɔ tubabuw ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman de sɔrɔ Asimi Koyita ani Sogɛl Kokala Mayiga olu bɛ Mali jɔ olu bɛ Mali dilan wa malidenw bɛɛ laban bɛ bɔ Faransi yan ka taa Mali kɔnɔ o bɛ baara sɔrɔ o bɛ dun ka fa sɔrɔ o bɛ lafiya sɔrɔ an bɛɛ k'an sɛbɛ don Maliko la fɛn min bɛ anw bolo a tɛ ninnu bolo yan o de la fɔra k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ ça veut dire que o bɛ yɛrɛ sugu bɛɛ la u bɛ bo fara sugu bɛɛ la u ja tigɛlen don u panikelen don n'anw tun t'u balo n'o tun tɛ nafa sɔrɔ yen o bolitola tun bɛ na yan parce que u da baara ka bon mais ça veut dire que i ɲɛ bɛ fɛn fɛn bɛ ninnu bolo Faransi yan anw de ta don sinon ni se bɛ aw ye ka tɛmɛ anw kan munna aw tɛ bɔ an ka dugu la la question est là mais barika t'u la se t'u ye u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Mali de kɔnɔ ne balimakɛ ne balimamuso an ka Asimi dɛmɛ ka Sogɛl dɛmɛ i y'a faamuya b'a la ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a y'a appel dabila kɔnɔ an ka vidéo tigɛ i y'a faamuya b'a la ka an jɔ an jɔyɔrɔ la foyi kana an jigijigi foyi ça veut dire que foyi kana ninnu bɔ u nɔ la bɛɛ b'a dɔn ko Asimi ye cɛ de ye Sogɛl ye cɛ de ye i y'a faamuya b'a la mais bɛɛ ɲɛ b'a la o bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ kule la bi Mali kɔnɔ ko Sogɛl k'a bila donna ta bɔra ta bɛɛ b'olu dɔn mɔgɔ sugu minnu don sinon ne bɔra faye min kɔnɔ bi a ka ca ba nasi ye a bɛɛ bɛ Asimi fɛ mais est ce que Asimi bɛ ninnu bɛɛ balo wa a bɛ wari di ninnu bɛɛ ma wa i y'a fɔ a bɛ ninnu ka nasɔngɔ sara wa ça veut dire que u bɛ ka fɛn min kɛ o de ka ɲi n'i bɛ ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i bɛ ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ a ye taa n'a ye foyi tɛ aw la Faransi ka dɔgɔ Amérique ka dɔgɔ i y'a faamuya b'a la k'Afrique jamana minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'o bɛ Afrique ci ka n'u yɛrɛ ka dugu jɔ o tile de banna pewu a tɛ passe tuguni wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Burukinabew ça veut dire que Burukina bɔra tile 4 bilahi o ye ko da Faransi kan hali Mali ma da o kan Burukinabew u ka jeunesse Faransi RFI yɛrɛ ko k'u bɛ Ala kali k'a fɔ ko hadamadenw bɛ ka bɔ dugukolo duguma de kan bilahi o ye ko da Faransi kan i y'a faamuya b'a la u bɔra yɔrɔ min na u y'u lasegin ka taa yen Faransi n'a ka minɛn jugu ninnu bɔra wo min kɔnɔ o y'u lasegin ka taa yen nin de ye cɛya ye Afrique jeunesse bɛɛ y'a faamuya bi i y'a faamuya b'a la ko Faransi de ye anw fagabaga ye Afrique jeunesse bɛɛ y'a faamuya bi ko ni olu ma ça veut dire que n'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la Afrique tɛ passer
an bɛ Afrique jeunesse fo les nouvelles générations Burkina ni Mali et Guinée i y'a faamuya b'a la Niger Côte d'Ivoire wallahi ni jeunesse bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen fɔ bi Afrique joli dusu de b'o olu kɔnɔ Afrique tagaɲɛ de b'o olu kɔnɔ ça veut dire que Afrique k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de bɛ Africains kɔnɔ bi hali bi an k'an cɛsiri dɛ fɛn min bɛ anw bolo a tɛ ninnu bolo dɛ ça veut dire que ninnu y'an ka saraka minɛnnaw de ye ninnu ye anw ka to ça veut dire an ka to kalan tɔ ninnu b'o de dun fɛn fɛn bɛ ninnu bolo a bɛɛ bɛ bɔ Afrique de ninnu b'a fɔ k'olu de ye troisième ye sanu na o b'a fɔ k'olu de ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ économie b'olu bolo a donna ta nin bɛɛ bɛ bɔ Afrique de sinon hali falibo t'u ka dugukolo duguma hali falibo a tɛ ninnu bolo an ka ɲɔgɔn minɛ malidenw an ka kɛ kelen ye Burkina kɛra kelen ye cogo min na ka Faransi gɛn u bɔra wo min kɔnɔ k'u lasegin ni Mali fana kɛra o cogo ye walahi foyi tɛ se an na Burkina ye kɛlɛ in ye anw de la dɛ mais Burkina bɔra cogo min na u ye ɲɔgɔn minɛ ka bɔ cogo min na ni Mali fana kɛra ten k'u ɲɛsin Faransi ma o tɛ si Mali kɔnɔ ye an ka ɲɔgɔn minɛ la jeunesse maa si tɛ Mali jɔ ni malidenw tɛ maa si tɛ se ka hɛrɛ ɲini ka na Mali kɔnɔ ni malidenw tɛ anw bɛ i b'a dɔn ne bɛ Faransi yan ne y'a fɔ aw ye anw bɛ ça veut dire que anw b'an dahirimɛ sɔrɔ yan anw bɛ balo yan de fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo yan de mais n'i y'a ye bi anw bɛ ka Faransi kɛlɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fasoden ɲumanya don dɔ wɛrɛ tɛ Mali kanu don dɔ wɛrɛ tɛ y'a faamuya b'a la Faransi bɛ ka ko min kɛ anw fa jamana la o de bɛ ka anw tɔɔrɔ sinon an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan tout va bien dugu jɛlen ni bi cɛ ne ye wari min fara ɲɔgɔn kan bi dɔrɔn ne ye wari min fara ɲɔgɔn kan a bɛ 100 bɔ bi dɔrɔn ne ye wari min fara ɲɔgɔn kan mais n'i y'a ye an bɛ ko o dugulamɔgɔ ninnu gosi k'u tan cela veut dire que an faso o de bɛ yan sanfɛ o de bɛ Faransi sanfɛ wa an t'an faso labila foyi ye an bɛ Maliko kɛlɛ an b'a kɛ fo an joli laban foyi tɛ an bɔ nin sira in kan wa mɔgɔ fɛn fɛn cɛsirilen don aw kana dɔ bɔ cɛsiri la dɛ a ye courage ta aw ka taa n'a ye kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen kunnawolo bɛ yen lafiya bɛ yen basigi bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛlɛ in kɔfɛ fɛn min b'aw bolo a tɛ Faransi bolo ala ye fɛn min di Afiriki ma a ma di Faransi ma c'est pour cela que u bɛ kasi la k'olu tɛ bɔ yen o ka ministre yɛrɛ ko ko ministre des affaires étrangères n'o ye comment s'appelle cɛkɔrɔbanin fo a kunkolo bɛ komi walawala n ɲinɛna tɔgɔ kɔ ko vidéokɛla dama bɛ réseaux sociaux sanfɛ k'olu de bɛ ka Afiriki mɔgɔ minnu bɛ Afiriki ko anw de bɛ k'u dusu labɔ ko k'u bila Faransi la ne m'a fɔ aw ye yan fanga min bɛ Faransi kɔnɔ bi ani buwa fanga bɛɛ de ye kelen ye fanga min bɛ Faransi kɔnɔ yan ani buwa fanga bɛɛ de ye kelen ye o tɛ jɔn foyi la dɛ o ko ko anw vidéomani minnu bɛ Europe yan k'anw de bɛ ka dusu don Afiriki jeunesse kɔnɔ k'u bɛ ka Faransi accuser o bɛ ka Faransɛw dɔgɔya ko ça veut dire que anw vidéomaniw de bɛ k'o kɛ quoi anw bɛ yan an mago tɛ Faransi la dɛ ne y'a fɔ aw ye yan an mago bɛ Mali de la anw mago bɛ an ka danbe de la wa anw fa jamana anw t'a labila foyi ye i b'an so tasa min kɔnɔ ça veut dire que a ju bɔ a la ni e de bɛ anw balo an nin tigɛ ni e de bɛ fiɲɛ di anw ma an faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ anw tɛ Mali labila foyi ye ni Faransi tun ye baara kɛ ka ɲa est ce que kuma bɛ caya ta wa Faransi n'a tun y'a ta kun dɔn Mali kɔnɔ ka maliyɛndenw ni lakisi u mago bɛ sanu mun na olu bɛ dɔ ta anw bɛ dɔ ta olu bɛ dɔ sɔrɔ anw bɛ dɔ sɔrɔ mais olu ko non ko anw ye baganw de ye anw ni hɛrɛ man kan o de ɲama wulilen aw nɔfɛ Afiriki bɛɛ bɛ aw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ni président min ko k'o tɛ kɛ Afiriki jeunesse bɛ tagama o su kan parce que maa si tɛ se jeunesse la maa si tɛ se jamana kɔnɔdenw na Afiriki jeunesse bɛ cogo min na bi maa o maa mana t'i jɔ u ɲɛ ko Faransi ko dɔ kana fɔ Faransi ma Faransi kana gɛn ka bɔ Afiriki maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga mɔgɔ min faga yɛrɛ de yɛrɛ faga dɔ kɛra molobaliya la depuis Modibo Keyita binna fɔ bi nin subaga ninnu bɛ anw kan aw nana ça veut dire que aw b'an ka dugu jukɔrɔfɛn nɔfɛ n'o ye an ka sanu ni an ka pétrole ni an ka fɛn bɛɛ ye o tɛ baasi ye n'aw mago bɛ an ka sanu la a minɛn bɛ aw bolo ka sanu labɔ an n'an ka sigi ka kuma hali an ka kɛ aw ka tilankɛ ta anw ka tilankɛ ta an bɛɛ ka balo lafiya la o ma fisa ni nin ye mais ka taa anw kɛ i n'a ko baganw
an ka sanu nɔfɛ an ka dugukolo nɔfɛ u bɛ anw faw faga k'an baw faga k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'an kun kari ɲɔgɔn na i y'a faamuya b'a la ka afiriki ci ka n'u ka jamana jɔ ala ni perezan ɲumanw sababuya la ala n'an ka karamɔgɔbaw sababuya la imam diko ninnu ka wulikajɔ n'u ka fasoden ɲumanya an'u ka silamɛya u b'aw bɛɛ daga sama ka bɔ afiriki la ayiwa afiriki bɛ jɔ ni ala n'a kɛra sɔnna et depuis mali wulila burkina wulila niger wulila i y'a faamuya b'a la guinée wulila a bɛɛ ayiwa a bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ mali de fɛ guinéw ko cela veut dire que k'o bɛ asimi kɔ k'a bɛ sira min kan ko a ye olu hakili lajigin Thomas Sankara la burkinabew ko asimi mais burkinabew kumakan bɛ n bolo ko an ka ɲɔgɔn minɛ ko maliyɛnw bilayi denmisɛnnin fitininw de filɛ ka nin fɔ dɛ o ye ci bila Ibusi ma ko Ibusi k'a lase mali jeunesse ma ko an kana ɲɔgɔn bila ko an ka ɲɔgɔn minɛ ko afiriki jɔ waati de sera n'an bɛɛ kɛra kelen ye i n'a komi nasaraw kɛra kelen ye cogo min na tubabuw kɛra kelen ye cogo min na ni européen a donna ta olu tɛ ɲɔgɔn janfa ko ni afiriki bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ walahi bila ko an bɛ se Union européenne na mais anw ka présidentw de bɛ anw ka ça veut dire que anw faga k'an di tubabuw ma anw ka présidentw de bɛ anw ka jamana labila o tile banna a mɛnna ni président min ko ko faransi tɛ gɛn ni président min ko ko tiɲɛ tɛ fɔ faransi ye e bɛ taa lahara bi e bɛ taa tɔ ɲɛfɔ lahara parce que molobaliya tɛ yen tuguni peuple min bɔra burkina président bɛ se k'o kunbɛn peuple min bɔra mali kɔnɔ ka IBK gɛn président bɛ se k'o kunbɛn a ye kɛ aw ka jamana kɔnɔdenw fɛ a ye kɛ afiriki fɛ a ye kɛ ladiri ye aw sigi kun ye jamana kɔnɔdenw de ye mais n'aw ko aw tɛ ça veut dire que aw k'an ka dugu minɛ ka na di faransi ma a tɛ pase o a tɛ ne bɛ faransi yan ne ka sira tɛ faransi la dɛ ne bɛ faransi yan ni faransiya kɛ ka ɲa anw bɛ tɛgɛrɛ f'u kun mais n'u ko k'u b'an faso ci de nka cɛ n'a ka d'u ye k'an bɛɛ bila ka taa jiwoyo fɛ u k'an bɛɛ bila ka taa jiwoyo fɛ anw bɛ ala ta f'u ye de hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile anw natalen tɛ hadamaden na dɛ anw natalen bɛ ala de la faransi taara i y'a faamuya b'a la u ye kadafi faga faransi de ye kadafi faga i y'a faamuya b'a la ka juguw bila u ka don mali la u donnen mali la sisan u y'a fɔ anw ka président min tun bɛ jonkunda ko ni jonkunda m'o olu wele ka na ko kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ ko kɛlɛdennin tɛ dɛ jonkunda fana y'u wele ka na k'olu ka to sanfɛ maliyɛnw bɛ to duguma u ye bunteli kɛ fo kidali u selen kidali faransi ko maliyɛnw ka segin ka taa bamakɔ k'olu yɛrɛ b'a tɔ gérer o senfɛ sa jihadisiw minnu tun bɛ yen o y'olu former k'u degi kɛlɛ la ka marifa d'u ma i y'a faamuya b'a la k'u bila malidenw na faransi de tun bɛ ka jihadisiw former kidali o tɛ fɛ anw ka sɔrɔdasiw ka taa yen o tɛ fɛ an ka gouvernement ka taa yen o tɛ fɛ anw ka foyi ka taa yen mais olu yɛrɛ ni juguw bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o janfa an bɔra u bɛɛ kalama faransi tun bɛ don ni kɛlɛkɛminɛn ye mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka taa di juguw ma ka don ni moto ye ka taa di juguw ma IBK de tun bɛ fanga la sɛgɛsɛgɛli tɛ yen contrôle tɛ yen foyi foyi tɛ yen o bɛ don mali kɔnɔ komi o bɛ don i n'a fɔ u b'u ba ka ganforo kɔnɔ cogo min ka di u ye asimi nana a ko k'o tɛ kɛ sogɛli nana o ko k'o tɛ kɛ diko ye IBK gɛn waati min na ko waati sera ten sa an ka tiɲɛ fɔ faransi ye diko y'o fɔ n'a fɔra ko i y'a faamuya b'a la aw bɛ ka juguw dɛmɛ mali kan an bɔra o kalama aw bɛ ka maliyɛnw faga an bɔra o kalama ni o tiɲɛ fɔra aw ye aw bɛ n'aw jɔ de ko élection ka kɛ dɛ walima aw bɛ sanction da mali kan dɛ aw bɛ mali faga donna ta bɔra ta jɔn ka sira bɛ aw la faransi sara balola jɔn ka sira bɛ aw la n'aw y'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔw bɛ aw bonya mais n'aw taara de ko aw b'anw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka anw faga cɛ aw sara balola an ka sira foyi tɛ aw la anw bɛ faransi a mais on n'a rien à foutre n'i ye ɲuman kɛ anw ta ye o de ne ɲa bɛ CDR lagalagatɔ ninnu na ko u kabakolen don anw na quoi CDR lagalagatɔ ninnu u kabakolen ba don ko anw bɛ faransi ko mais ko an bɛ ka dɔ fɔ faransi ma ko anw sigilen bɛ faransi yan mais ko an bɛ ka faransi buruja mais aw m'a faamuya o anw ta ye mali ko de ye 100% anw ta ye ala ko de ye anw bɛ an faso de fɛ foyi tɛ se k'an bɔ an faso sira kan i bɛ ka anw sɔn wari min na dɛ n'i tɛ sira ɲuman kan an b'i ka jugu sagoya an b'a f'u ye mais cɛ a tɛ pase sa o de la mɔgɔw bɛ anw fɛ quoi
ne ni cɛkɔrɔbaw bɛnna fa ye kɔnɔ bi kunu wala bɛɛ bɛ k'an tɛgɛ kɔrɔ ta sanfɛ ni cɛkɔrɔbaw bɛnna fa ye kɔnɔ kunu ni bi a bɛɛ lajɛlen bɛ k'an tɛgɛ kɔrɔ ta sanfɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ k'an fo y'a faamuya mais ni par exemple ça ne ka vie ça y a plus de 500 personnes mais i yɛrɛ ça veut que n'i taara dugu kɔnɔ i yɛrɛ dabaliya bɛ ban quoi bɛɛ de b'i dɔn i yɛrɛ b'a fɔ ko e bɛ ka vie fitinin min sɔrɔ nin bɛɛ bɛ se ka e dɔn cogo jumɛn bilayi mɛ bɛɛ ɲɛ bɛ an na baara ɲuman ça veut dire que mɔgɔw bɛ k'an wele de ko baara ɲumankɛlaw k'anw ye baara ɲumankɛlaw de ye k'an ka continuer ni nin sira in ye k'a ka ɲi ayiwa faransi ne bɛ faransi yan n tɛ siran faransɛ ɲɛ n ka sira tɛ faransi la afiriki jugu fɔlɔfɔlɔ faransi don o bɛ fɔ aw ye bi o bɛ fɔ aw sini u ka cɛkɔrɔba min bɛ yen comment ça s'appelle Jean-Louis Audreyan k'anw vidéokɛlaw de bɛ ka population dusu labɔ ko k'o bila faransi la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ an vidéokɛla minnu bɛ yan ka kuma tigɛ anw na k'an da don bɔrɔ kɔnɔ pour que an ka sira olu ɲɛ ni o fɔra sisan vidéokɛla maniw barika tɛ min ninnu na min ninnu ja sigilen tɛ min ninnu tɛ ala dɔn olu bɛ panike ni ma ça veut dire que ni ye dɔ fɔ faransi ma o bɛ n bila ka taa mali la mɔgɔ minnu bɛ ka balo mali kɔnɔ an ka fisa n'u ye yan adamaden bɛɛ dahirimɛ bɛ ala de bolo ala de bɛ bɛɛ sɔn ala de bɛ ça veut dire que ala de bɛ hɛrɛ di bɛɛ ma wa anw bɛ ala kɔ bi anw bɛ ala kɔ sini n'a y'a sɔrɔ an tun bɛ ka dɔ fɔ faransi ma nkalon de ka bin faransi kan ka dɔ fɔ o ma ten k'an t'u fɛ mais jogo min bɛ faransi la an bɛ k'o de fɔ a n'u ça veut dire que n'u ye anw bila ka taa mali la o kan kan bilahi o ye kunna wolo de maa si kana siran faransi ɲɛ jogo min b'u la an bɛ k'o de fɔ sɔnkolo min b'u la an bɛ k'o de fɔ o bɛ ka bingali min ta ka ɲɛsin afiriki ma mali kelen tɛ dɛ afiriki bɛɛ ma an bɛ k'o de fɔ a n'u ye anw bila ka taa mali la nin cogo la alihamudulila an taara tiɲɛ kan n'u ye ko o ko kɛ anw na bilahi ça veut dire que anw bɛ tiɲɛ sira de kan hali n'u ye anw faga bi walahi anw su ɲuman bɛ se ala ma wa anw t'an faso labila foyi ye dɛ faransi ye kalabanci de faransi ye kafiri de faransiw ye mɔgɔ fagalaw de faransi bɛ sɔn ka jamana kunturu ci u ka intérêt kama o banna afiriki pewu burkina tigɛra aw la mali tigɛra aw la niger tigɛra aw la côte d'ivoire tigɛra aw la afiriki dugu si tɛ min bɛ aw fɛ ni afiriki président min bɛ aw fɛ i b'a sɔrɔ peuple tɛ aw fɛ fanga bɛ peuple de la peuple de bɛ président sigi wa ni peuple ça veut dire que n'u y'a dɔn peuple fɛn fɛn ɲa kan bi ko e président bɛ ka faransi sago k'i ye président bɛ ka afiriki président dɔ bɛ yen nɔ k'a bɛ ka faransi de sago kɛ bilayi maa min fa yɛrɛ de yɛrɛ faga a bɛɛ b'a ku tilen i ma burukina président sira ne ɲɛ burukina président ko k'ale tɛ faransi ka côté la dɛ burukina président a ye jama min ye o don k'ale tɛ faransi ka côté la dɛ k'ale bɛ burukina de ka côté la c'est vrai ale cɛ in filɛ nin ye ani faransiw tɛ bɛn dɛ burukinaw ka président in c'est vrai ale ye panafricain de ye dɛ burukina président ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn dɛ ale nana tiɲɛ fɔ Macron ye yan et puis burukina président bɛ k'a tɛgɛ bɔ irisi nɔfɛ burukina président a bɛ ka irisi wele ka na burukina a y'aw tilen afiriki président aw ka tiɲɛ fɔ Macron petini denmisɛnnin fitinin n'a ka musokɔrɔbanin a ye tiɲɛ fɔ u ye olu ye hadamaden ye cogo min na anw fana ye hadamaden de ye o cogo la diɲɛ ka di olu ye cogo min na diɲɛ ka di anw fana ye ten olu bɛ hɛrɛ fɛ cogo min na anw fana bɛ hɛrɛ fɛ ten ala ma maa si da tɔɲɔ kama a k'u tilen fɛn min b'an ka dugukolo duguma n'u bɛ fɛ k'a bɔ olu ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ ça veut dire k'an bɛɛ ka balo lafiya la bɛɛ de ka balo lafiya la mais olu ka dugu la hali n'i ye muru de ta k'a turu wulu la wulu o b'i wele fanga la o b'i minɛ i bɛ kaso kɛ wulu tɛ mɔgɔ tɛ dɛ u ka wulu n'i ye faransi wulu minɛ i y'a faamuya b'a la ka muru kɛ k'a sɔgɔ e b'i si kɛ kaso la mais faransi ka mɔgɔ 100 ni kɔ faga mali kɔnɔ kɔɲɔyɔrɔ la ka tila k'u makun o kan k'a kɛ i n'a fɔ ko ma kɛ faransi de ye nin kɛ mɔgɔ 100 ni kɔ moti mara la u bɛ kɔɲɔ la bunti mɔgɔ bɛ kɔɲɔ la k'u faga foyi ma bɔ a la président lagasa tun bɛ mali kɔnɔ ye mais o banna Sogɛli tɛ tan di aw ma mais Sogɛli y'o de fɔ Sogɛli ko k'olu nana baara de kama maliyɛndenw ka laɲini min ye olu b'o de kɛ jagoya olu tɛ mɔgɔ lamɛn olu b'u ka baara de kɛ i b'a dɔn Diko kɔni t'u fɛ Diko fɔlɔ de ye faransiw kɛlɛ yan M5 ka bɔli min kɛra Diko y'a fɔ dɛ ko faransiw de bɛ k'anw ka président manipuler
waati sira ten sa an ka tiɲɛ f'u ye an k'an yɛrɛ sama ten o de la ni ne sera mɔgɔ n'u ye u bɛ Diko photo ta o bɛ taa bila an fɛ ko Diko bɛna bɔ Sogɛli kama Diko bɛna dɔ fɔ ninnu ma Diko tɛ transition fɛ Diko bɛ Mali bɛɛ fɛ ale bɛ tiɲɛ de ko ça veut dire que ale bɛ fɛ Mali ka jɔ tiɲɛ de kan ni ta ɲinina tun do a tun tɛ IBK bɔ yen mais ala ka hinɛ aw la jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ala ka hinɛ aw bɛɛ lajɛlen na aw si sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ dɔnna bi min ye hɔrɔn ye o dɔnna min ye danbetigi ye o dɔnna min ta ye Maliko ye o dɔnna an bɛ Faransi kɛlɛ de walahi bila an bɛ Faransi kɛlɛ an bɛ Faransi an b'u kɛlɛ jogo juguya mun b'u la ka don tulo kɔnɔ o b'an sɔn minan min kɔnɔ o k'o minan ta ka taa ne lahara ça veut dire que o ye hɛrɛ min kɛ anw ye n'a ka di u k'a minɛ mais anw faso cibaga ye olu de fɛn min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a tɛ se ka kɛ yan aw bɛɛ lajɛlen b'o kalama jahadisi kɛlɛ min filɛ Mali kɔnɔ a wulila yan fɔlɔ de o y'a ban tile kelen a banna tile kelen aw hakili b'a la Sarali Odo sara waati min na o taara k'u ka bariw jeni k'u ka kafew jeni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ani cɛ in tɔgɔ ko Mohamed Kulubali ninnu maliyɛn don o y'olu bɛɛ faga tile kelen ani bi cɛ molobaliya ma kɛ olu la mais anw fɛ san 10 sɔrɔdasi 100 ni kɔ bɛ yen don o don ko nin ka fisa ni bi ye a ko an kana o de fɔ a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini a bɛ fɔ bi a bɛ fɔ sini wa africain bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi Afrique président bɛɛ tɛgɛ Afrique population bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi a n'a bɛ Afrique bɛɛ faga de a b'u faga mais africain bɛ tiɲɛ fɔ aw ye bi o tɛ aw fɛ bi o tɛ aw fɛ sini a ye taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ aw bɛ taa de n'aw taara ka bɔ Afrique anw fana bɛ taa ka bɔ Faransi o de bɛ kɛ dɛ bɛɛ ka to i ka jamana kɔnɔ ye maa siri tigɛlen n'a ka musokɔrɔba ni dati bannen ne yɛrɛ ni depuis ne ye makɔrɔn ye e bɛ dan 5 ans de ma makɔrɔn walayi n ye n kale ala la e bɛ dan 5 ans ma fɛnna bɔnɔ denmisɛnnin fitinin a mamuso tɛ dɛ a mamuso a taara o de ta muso min yɛrɛ na hali ni muso sugu i b'a di wulu ma a tɛ s'a ma muso ça veut dire que muso yɛrɛ bɛɛ banna k'a to sengalani la jugu sago ninnu de bɛ ka Afiriki ci ça veut dire que fo k'an k'u sago de kɛ an k'an yɛrɛ faga k'a di olu ma ça veut dire que i b'a dɔn hali bi ninnu bɛ k'anw kɛ jɔn de ye quoi comme fɔlɔ o tun bɛ farafinw minɛ cogo min na ka juru k'u sen na ka nɛgɛ k'u sen na bilahi hali bi ninnu bɛ k'an minɛ o cogo de la o ye min da Mali kan o ma jugu ni o ye fɔlɔ o tun b'i minɛ k'i kɛ jɔn ye ka juru siri sen na ka nin kɛ mais sisan u b'an faga yɛrɛ de k'an faga an ka dugukolo nɔfɛ o man jugu ni jɔnya ye o man jugu ni jɔnya ye a k'an kɔnɔ de fɔ an ka t'u olu nɔfɛ bagandenya la o tile banna pewu maliyɛn den bɛɛ k'i jɔ minnu bɛ Faransi minnu bɛ Mali kɔnɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ala ta f'u ye n'u b'an bɛɛ faga o k'an bɛɛ faga n'u b'an bɛɛ gɛn ka taa Mali kɔnɔ o k'an bɛɛ gɛn ka taa o ka cɛkɔrɔbanin ko ni africain ça veut dire que ko ni anw ka population jamana in ta ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko videomaninw don ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya a bɛ Foronto sugu bɛɛ la a bɛ Kasi sugu bɛɛ la mais aw b'an sɔrɔ ɲɛfɛ k'anw joli min ko an kana kuma a ye cɛkɔrɔbanin lamɛn dɛ bilahi tellement que tɔ t'a la. Première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens par votre intermédiaire. Première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens par votre intermédiaire, c'est de remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, comme quoi il y aurait une transition qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités... Depuis Assimi ala men ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ malidenw ne y'a fɔ aw ye ko ne bɔra faye la bi maliyɛn den bɛɛ bɛ Afiriki fɛ ivoiriyɛnw o bɛɛ ko Assimi burkina bɛ o bɛɛ ko Assimi ne ni farafin fɛn fɛn bɛnna bi métro kɔnɔ fan bɛɛ fɛ a fɛn fɛn bɛ n dɔn ka daminɛ ivoiriyɛn ka daminɛ burkina bɛ ka taa fɛn na o bɛɛ lajɛlen bɛ ka Assimi tɔgɔ duman i ma cɛkɔrɔba in mɛn ko depuis ninnu nana ko Afiriki ça veut dire que ko Afiriki bɛɛ ça veut dire que africain bɛɛ ɲɛ jɔra olu la quoi a bɛ komi depuis ninnu nana sisan africain o ye dusu kura de ta k'o ɲɛsin Faransi ma mais fɔlɔ o tun tɛ yen non mais ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ ko depuis ninnu nana quoi a bɛ komi sisan n'i ye
n'i ye drogue de di Afrique ma k'u ɲɛsin Faransi ma ko depuis transition min filɛ fanga la que depuis olu nana ko mɔgɔ tɛ ka siran olu ɲɛ ko o ye dusu de don Afrique kɔnɔ ko k'u ɲɛsin olu ma a bɛ k'o de fɔ dɛ o ka nin cɛkɔrɔba ni dati bannen hali min tɛ se ka kini yɛrɛ dun a tɛ se ka kini dun a tɛ se ka sogo dun e si tɛmɛna yɛrɛ ne y'a fɔ yen ko hali ni e ye miliyari sɔrɔ bi a tɛ mago ɲɛ e tun kan ka ça veut dire que e tun kan ka taa fɛn de la retraite la sa Maroko ka t'i da cɛncɛn sanfɛ tile la yen nɔ k'i ka sogo n'i ka fɛn ɲimi mais e filɛ Macron bɛ e utiliser a bɛ ko da e kan bilahi e b'i si bɛɛ kɛ jugusagoya la Macron nɔfɛ. Qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités actuelles du Mali sont des autorités de coup d'État, d'un double coup d'État. Il y a un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État dans le coup d'État. Et donc c'est un groupe de colonels. Ils ont pris l'engagement à l'égard de leur père de provoquer des élections et une transition. Allah ka barika don Asimina, Allah ka barika don Sogerla, Allah ka barika don Imam Dikola. Ni Diko tuma i bɛ ka gɛn, an tun tɛ nin tiɲɛ ninnu ye. Ni Diko tuma i bɛ ka gɛn, wallahi an tun t'an juguw dɔn. Ni Diko tun b'i jɔ, kafiri ninnu tun b'u si kɛ k'an faga. I m'a ye bi, diɲɛ bɛɛ y'a dɔn ninnu ye mɔgɔ modèle minnu ye. Cɛkɔrɔba filɛ nkalon tɛgɛ la, jugu sago denya la. Kuma min bɛ ka bɔ a da kɔnɔ halala tɛ. Nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ tɛ. An ka to jɔnya la fo ka diɲɛ dugukolo meleke. O tile banna. O tile banna pewu. Aw bɛ fɔrɔntɔ ka dɛsɛ. Asimi tulo t'aw la, Sogɛli tulo t'aw la, maa si mago tɛ aw la. Aw sara aw balola, an ka sira foyi t'aw la. Hali aw minnu bɛ yan. Aw sara bilahi n'a ka di Faransi bi ji wo ye ka taa n'a ye. Moi je n'ai rien à foutre. Ji wo ye ka taa n'o ye. San pɛrɛn ka jigin o kan. Ça veut dire que o ye tɔɲɔ min lase anw fa dugukolo ma. Wallahi an b'o tiɲɛ f'u ye. O ye bingali min kɛ Mali kan. Wallahi n ye n kali Ala la. Ni an m'a f'u ye ko o ka papier bɛ n bolo. An b'u ka dugukolo de sanfɛ. An b'u ka dumuni de dun. Ça veut dire k'an bɛ yan ko anw ka siran k'o fɔ. Bilahi ni siranna ka Ala ka tiɲɛ fɔ don o don. Ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma. Ala ta an b'o fɔ. Hali ni kunkolo janyana ka maga kabakolo de la. Ala ta an b'o f'i ye ten. N'i sɔn ka ɲi an b'a fɔ. N'i ye sɔn jugu ye an b'a fɔ. Hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile. Kafiri nantankolo mɔgɔ lankolon. Ni est-ce que ni ninnu bɛ démocratie min fɔ est-ce que ninnu bɛ démocratie yɛrɛ dɔn fɔlɔ wa? Démocratie bɛ basigi de nɔfɛ lafiya kɛnɛya dun ka fa. Mun de b'an bolo ye? Guerre bɛ an bolo ye. Mɔgɔninfinw bɛ ka sa. Ninnu de bɛ n'u jɔ anw da la nantankolo. Ma mugu talen k'u bila maforoko kɔnɔ. Afrique jɔ waati de sera. A sababu bɔra joona Imam Diko. A sababu filanan bɛ bɔ joona comment ça s'appelle Assimi. Sababu sabanan bɛ bɔ joona comment ça s'appelle Sogɛli Kokala Mayiga. Ninnu tɔgɔ bɛ to tariku de la fo ka diɲɛ dugukolo meleke. N'i y'a mɛn ko Assimi Diko de welela sinon a bɛɛ tiɲɛna ka Assimi to yen. N'i y'a mɛn ko comment ça s'appelle Sogɛli Kokala Mayiga. Diko de welela. An b'o fɔ dɛ. O bɛn n'i ma o don, ma bɛn i ma o don. Mali bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi Diko don. Ni Diko tun ma bɔ, sisan tun bɛ subaga ninnu sɔrɔ fanga la. A ko an kana nin de fɔ. A ko Diko yɛrɛ sisalama, a ko a tɛ Assimi fɛ dɛ. Ko Diko yɛrɛ sisalama, o y'aw kungo de y'aw bolo ye. A ye ɲumanya min kɛ an b'a fɔ, wa an b'a ko fo saya. N'ale tun tɛ kafiri ninnu ta bila. Diko ye Faransi kɛlɛ. Ka fasoden jugu kɛlɛ ka Ala ta fɔ kafiriw ye. Mais an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ aw bɛɛ lajɛlen na. Kɔlɔn jugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ. An ka cɛkɔrɔba subaga lamɛn. Première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens par votre intermédiaire, c'est de remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, comme quoi il y aurait une transition qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités actuelles du Mali sont des autorités de coup d'État, d'un double coup d'État. Il y a un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État dans le coup d'État. Et donc c'est un groupe de colonels. Ils ont pris l'engagement à l'égard de leur père de provoquer des élections et une transition qui devrait intervenir en février. Il faut qu'ils le respectent. Sinon, nous allons mettre contre eux des sanctions, y compris les Africains, mais aussi les Européens. Deuxièmement, si ils considèrent que l'appel à une milice de mercenaires, Wagner, ce sont généralement d'anciens soldats russes qui
qui sont... Mais quoi, nous boulons quoi, on est la quoi. Nous boulons quoi. Non, nous sommes nous tiens frappé un kenta féminin quoi, wallahi. Ça veut dire que nous tiens un kebaka un yere quoi. Ni tera kunu lajɛ quoi. Ibeka nous tle ani chukoroba munu temena quoi. Billahi toi vous tu un kebaka un de bagan. Asimika nali. E chayam bo dibi kono de. Asimika nali ayan samaka bo dibi yere de kono. Ko alebe Mali responsabilité min be ya. Responsabilité peut-être à Kambanga ambassadeur de ma. Kabo wole ko Mali be bara mina ko ka dabla. Allah no ala ka hine nunu. Ko olubanga responsabilité wole. Ko surtout min be ya. Ko obo wole. Ko Mali do ko ka to 2040 master. Asimala ka barka de la. Ni tunte ni kalabanchi de nunu antuntu ou couleur do. Ni tunte nunu sugudo. Joli minau obunu sigi andala égalité fraternité ko le droit de l'homme droit de l'homme avec un malien fera comme cher santa banga dugula dongo do kunu ka sani be femi tse ka ke awlo be ka ke awna caméra sugu bebe awulu kele ke minan be awulu foi mais est-ce que vous yere fara wa jembe ba yere fo wa jahadisu munun be ka malien fara bi olu de jahadisu nunu yo o kele te ban est-ce que vous yere fara wa o tu yere fara kuma be flende jahadisu munun be kanga mogo fade billahi olu de olu yi ça veut dire que bo ça il n'y avait farafin munun be kanga dugu jeni kanga fem be jeni anunu de u former ko ka o kele la wuli olu mogo be fem na Afrique ko ka soro dunu ba yere fo dunu ta yere fo de o tenu yere fa kwanga tote anga na yere si wole ko surtout ko ambe ka Wagner mi wole kana ko mercenaire do o kana dan ke mercenaire de o ka Mali muso beta katana ye no be se ka Mali dilan ka Mali basigi ka kisi sayama bila o kana dan ke Wagner de o ka ke wokolo o ka ke jina o ka ke yiri mani ambu wole kana na o tuma descente wole ni barka tumbe awla o te wole ala ka hinawla machite blague ya machite bagayen ya Wagner kana na me ebe ka munde dilan la question est là Wagner kana wole mercenaire to mais aw beto on bolo te Malien don te ka kisi sayama la kana te ka sabati foi te ka kechugo la aw beto on bolo inte kanga dugukolo fen be sunya ni kuma na kuibe français in kana danga ke français de non mais ko me non molo ne be bagando yo quoi ko kana kuma français ka kuibe français de otumana ne nyi bi sabanya bora français de nyi mimbe ne da abora français de ne nyi bi sabanya abora français de ne wolola français de ne ba de la ka se français ya ne fa de la ka se français o te ka balowa ni ne mali de njugu do yo quoi mais ala ka hina u bela jelena aw sago te sura Mali kono nga ne mimbe aw la ka aw faso chi ka di jamana wɛrɛ ma o tile bana miana Mali jɔ waati de sera Afrique jɔ waati de sera ima Burkina bo ye o ka denmisɛnnin fitini mana bere de b'a bolo ka o ka fɛn lajigi non mun ko tellement k'ala ye ninnu barika ban quoi tellement k'u mɛnna mɔgɔ tɔɲɔ la a bɛ i jɔ n ka nin tigi lajɛ dɛ min bɛ ka tête de mort bila n bɛ e bloqué sisan min bɛ ka tête de mort bila i jɔ n b'i ka fɛn ye sisan n b'i bloqué ni yan man di i b'i kunna kala ta ka bɔ yen maa si m'i wele yan an bɛ ala de ko an bɛ kira de kɔ hali n'an bɛ miliyari dɔ sɔrɔ faransi yan n'u bɛ ka bin Mali kan an b'a fɔ piyan hali n'an bɛ ça veut dire que hali ni wari dilan machine de bɛ anw bolo faransi yan en tant que u bɛ ka Mali tɔɲɔ u bɛ ka Afiriki tɔɲɔ n'a t'a tigi la ni ye nin sen bi bila kɛnɛma jugu sago an ka cɛkɔrɔba lamɛn ka bɔ video kɔnɔ nin tɛ video diya n ye sini ni ye temps sɔrɔ sini sɔgɔma n bɛ na. Wagner, ce sont généralement d'anciens soldats russes qui s'entraînent en Russie, et qui sont transportés par des avions russes, mais qui font de la guerre par procuration. Et proche de dans la mesure Poutine, où ils proche de Poutine, et dans la mesure où ils n'ont pas non plus
à cet égard de responsabilité, puisque c'est une milice privée qui ne dépend, qui est sous la responsabilité de personne finalement officiellement, au moins officiellement, et qui donc du coup ne répondent pas de leurs faits. Or on sait, parce qu'ils pratiquent en République centrafricaine, que ce sont des prédateurs, que ce sont des gens qui ne respectent aucunement le droit, que parfois... Mais Neko, est-ce qu'à sera n'impéma? À toi, quand on a pas comme quoi maintenant ça qu'on atteint ça. Mercenaire de haut, Wagner de haut, Malien de coucou vous fait. Au comme monde beau au là. Au tara au masse quand wa keleba, Malien de tegera au là. Dia bébé ka daji to au kuna, au kara nugun tan fenye, ma chite au fait dia kono tuguni. À toi, quoi maintenant ta au qu'on atteint ça. Et puis, fin on fait un peu Afrique. Nous, tumba boka télé na, ou ka télé national, ou ka télé numéro 1. Nous, tumba boka télé la bela, ou y'a jamana qu'on est donc tumba wulu kama, kouka Afrique blatte, parce qu'on beka français dans voilà. Nous ben une belle de koka mokola. Burkina ye minda oka. Ite ninshi ou ka télé la ya. Burkina ye minda oka. Nous y'a boka télé la dungudu, ou ka jamana qu'on est donc wulu ou kama. Ça veut dire que vous gagnez à bon faire là parce que vous ka jamana commence sous du coup ça vous fera les neurones quand Wagner ni Wagner mana ça veut dire au mani au tise kanga keleba kwa ngana ta yoro wore France be na Congolo $10 tu mana bi nyadimi be ana tlodimi be ana kodimi be ana sendimi be ana tlodimi to no sugu bebe anka kwanga to ni njogo de la foka ta bien du kolo meleke. Non, ni seke ne quoi, bila ne be nunu bombarder de kabo tinya kono quoi. Ni mo sugu minu fle kuma la. Ni seke ne be tunu de kata bo ka kulusu kono. Ku nyimi komi nyina be wari nyimi chogo mina quoi. Ni seke ne mo fen be mali contour la. Mbe tunu de kata bo u kono. Ku nyimi ku bampeu ka firi ala jugu. Ala ye onda tonyo kama. Ala ye auda lafia kama. Here kadi au ye here mandi au nye. Basigi bebe au ka jamana kono ya sufe be million tamble poche kono kata fo lara mo shite sima be hakili sigilendo ya bebe sunogo la mais on fait non mali dankira bamako de dinya ma benyana mali tokera bam ça veut dire que mali bebe bamako de bolo akwanga to ojugu sago denyala ate passe tuguni wulu be kule sugu be jo irisi ni irisi jigina ka usura mali abe irisi don ni irisi jigina ka usura mali kono don do o be tawule awla billah ima ya usura ne do ja tegelendo Wagner do de comment ça s'appelle mercenaire ou de o be bi muso kan o be bi chauka auto bi muso kan auto bi mo kan anga usura ne bani mo langolon farale nyoron kan jamana min tse ka kɛ fɛn ye fo k'a ka jamana dɔ de ci jamana min tse ka balo fo k'a ka bi jamana dɔ de kan jamana min tse ka yɛrɛ kɛ foyi ye fo k'a ka fɛn suɲata de dun fɛn haramuyalen fo k'a k'o de dun an y'o bɛɛ dɔn nin de senfɛ nin jamana belebeleba in ko 3e puissance 4e puissance jajaw be subagaw de o be mɔgɔw de joli min o be mɔgɔ de ka dugukolo fɛn mun b'an ka dugukolo duguma o b'olu de suɲa ça veut dire que Afrique de bo olu ne 4e mondial 3e mondial fɛn bɛɛ be olu bolo a fɔra ko ka taa aw be mun kasi la a fɔra ko ka yen bila kɛlɛ ko tɛ a fɔra ko ka yen bila kɛlɛ ko tɛ mbe aw bila yan aramata jaranga foli bi dante foli mina mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo grand sœur du Valais Saran Jalo k'i fo awa sa ko n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye cɛ fara muso kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye déjà an bɛɛ ye kelen ye mais hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan ne bɔra dugu kɔnɔ sisan cɛ fara muso kan a bɛɛ bɛ Asimi fɛ a bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ a bɛɛ bɛ Diko fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ anw video kɛla ɲɛnamaw fɛ cɛ fara muso kan hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan ni poil tɛ zan don ça passe ou ça casse k'u to molobaliya la an ka jamana kɔnɔ an ka wuli k'an jɔ ka don tuloden kɔnɔ n'u b'an kɛ ça veut dire que n'u b'an kɛ sardine de k'an bila buru kɔnɔ k'a ɲimi u k'an kɛ sardine ye k'an bila buru kɔnɔ k'a ɲimi n'u b'an lasegin ka taa an faso la u k'an lasegin ka taa an faso la mais an ka yir'u la bi k'anw tɛ bagandenw ye ça veut dire que anw tɛ kodɔnbali ye an b'an faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan k'a yir'u la
o bɛ fɛn min fana la an ka jamana kɔnɔ k'a don tuloden kɔnɔ i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa faransi kafiri de jugu sago don bingalikɛlaw don ala juguw don afiriki cibagaw don jahadisi tɛ terroriste tɛ olu yɛrɛ de ye jahadisi ye olu yɛrɛ de ye terroriste ye race balayera du l'homme tranquille depuis Paris ko n'u y'u ka papier min k'u bɛ balo cogo jumɛn nin ye faso kumasulu den dɔw de kumakan ye mɔgɔ lankolon ala jugu fɛn dɔnbaliw kumakan ye i bɛ faransi ne ye dɔ f'u ma n'u y'u ka papier minɛ i bɛ balo cogo jumɛn ne t'a dɔn ala ye nin den sugu ninnu de mali ma k'u minɛ o nantankolon n ɲa bɛ sɛdɛri mɔgɔ ninnu na olu bɛ ka faransi de défend bi olu halakira o ni ala ye mɔgɔ halaki i bɛ sɔn ko bɛɛ ma sɛdɛri mɔgɔ ninnu olu bɛ ka faransi de défend bi a tiɲɛna olu bolo olu bɛ fɛ a ka tiɲɛ bɛɛ bolo olu mago sara olu bɛ fɛ bɛɛ mago ka sa faden sago faralen ɲɔgɔn kan kafiridenw mɔgɔ nagasilenw ala ka aw sago tɛ sɔrɔ mali kɔnɔ aw sago a tɛ sɔrɔ bɛɛ ye tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na bi an b'an fa dugukolo kɔ an fa jamana an b'a kɔ an b'a dɛmɛ an b'an seko kɛ bilahi an b'an faso dɛmɛ n'u tagali kɛra an faso ma hɛrɛ de ye e b'o dɔn ne b'o dɔn n'u tagali kɛra an faso ma tɔɲɔ de ye e b'o dɔn ne b'o dɔn mais c'est ça mais galon tɛ ça veut dire que galon tɛ se ka masquer quoi u tagali a kɛra hɛrɛ ye wa a kɛra kumasu la a kɛra tɔɲɔ ye n'a tun wolola hɛrɛ la Wagner tɔgɔ tɛ fɔ paga tɛ fɔ a tun bɛ fɔ k'u ka to yen mais foyi joli tɛ suma nɛn kan joli tɛ suma nɛn kan dɛ o de bɛ fɔ aw ye a komi aw ye dictateurs de français vous êtes des dictatures aw ye dictateurs de n'an b'a fɔ ko vidéomaniw de wulila a b'a fɔ ko Asimi ninnu de wulila coup d'état fara coup d'état ka donna ta bɔra ta aw fɛ yan aw ka ministre bɛ se ka wari suɲa ka jamana bila tɔɲɔ kɔnɔ aw fɛ yan aw ka député bɛ se ka wari suɲa wa aw fɛ yan aw ka président bɛ se ka jamana wari bɛɛ détourner ka denmisɛnninw bali kalan na yan wa o tɛ se ka kɛ o a n'i y'a ye coup d'état kɛra anw fɛ dɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de y'an tɔɲɔ u y'an mago sa a n'u ye an mago sa n'an y'u bɔ yen o tɛ coup d'état ye dɛ e min bɛ k'a fɔ ko coup d'état e ka jamana nafolo suɲɛ i k'a lajɛ kɛ mais ko ninnu bolo k'anw ye baganw de ale min bɛ k'a fɔ k'anw ye coup d'état k'an ka mɔgɔw la dɛ anw ka ɲɛmɔgɔw ye min kɛ anw na ale k'o ɲɔgɔn kɛ yan ale k'o ɲɔgɔn kɛ yan maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ faden sago jugu sago anw tɛ ça veut dire que maliyɛnw yɛrɛ valeur ka bon aw ma o maliyɛnw valeur ka bon faransi ma anw tɛmɛna aw la miyɛnna aw bɛ fɛn fɛn fɔ de aw bɛ taa fɔ lahara de an mago t'aw ka paga la fɛn min ka d'aw ye bi dɔrɔn aw bɛ taa ka bɔ yen o dɔrɔn de b'aw nafa sinon diɲɛ bɛɛ b'a daji to aw kunna aw bɛ ka kɛ ne ye burukina bɛɛ ye o bɛ ka min kɛ aw la ni nin kɛra jamana kumasulu dan maloya la ko diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw gɛn ta diɲɛ bɛɛ bɛ k'aw kɛ ɲugun ta diɲɛ bɛɛ bɛ ka wo ci aw la e cɛ nin kɛra jigilatigɛ ye diɲɛ bɛɛ de bɛ ka wo c'u la diɲɛ bɛɛ de b'u k'u gɛn diɲɛ bɛɛ de mago t'u la bi n'a fɔra ko nin jamana belebeleba in olu de ka sɔrɔsiw bɛ komi ɲugun tan fɛ o bɛ mɔsɔmɔsɔ la gabakurun bɛ ka fili o la wo bɛ ka ci o la falibo bɛ ka kɛ k'u gɛn ça veut dire que misibo bɛ ka kɛ k'u gɛn n'o jigilatigɛ don vous êtes riche wari dilan masin b'aw bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'aw bolo a to n'a ka wari fabriquer yan dɔrɔn aw ka balo ten an bɛ ɲɔgɔn na dɛ bloqué to ala ka hinɛ e la k'i dayɔrɔ sumaya bloqué to wa pa aw kana mɔgɔw dɔgɔya yan dɛ yan ye fasojɔ kɛnɛ de ye danbe kɛnɛ ne filɛ ka min fɔ faransi man ɲi o tɛ wuli hali lahara ni faransi tun ka ɲi a tɛ fɔ k'u ka bɔ yen n'i bɛ ka tun ma sonyɛni kɛ coup d'état tɛ kɛ a la anw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ala ta don ni ɲɛmɔgɔ tun ka mara wolola hɛrɛ la ni diko tun ko k'a b'u bɔ yen jamana kɔnɔdenw tun tɛ sɔn
mais n'i ye hɛrɛ tigɛ hali i ka wulu la n ka ca a b'i kin n'a ma se k'i kin a b'i ka kulusi fara ka bɔ i la hali wulu n'i ye hɛrɛ tigɛ la n ka cɛ a tɛ fɛ k'i y'a ɲakisɛ fila la aw bɛna mun de fɔ anw ye diɲɛlatigɛ la anw bɛ sira min kan jɛlen don nɔgɔ t'a la foyi foyi anw bɛ ala ka sira de kan tɔɲɔlikɛlaw bingalikɛlaw zonw fɛnnabɔnnaw fasoden juguw an bɛ k'olu de kɛlɛ wa an bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ a bɛɛ ye kafiriden de race Bala ira du l'homme tranquille depuis Paris Dirisa an ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ensemble